अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशू से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज लाइक कीजिए। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एंड एक्ट 2021 पर दस्तखत को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने इस एक्ट को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए एक अच्छे जज्बे के तहत सहाफ़ियों की मुशावरत से तैयार करके पार्लियामेंट से मंजूर किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बुध को यहाँ ऐवान सदर में प्रोटेक्शन ऑफिस जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट पर दस्तखतों की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब, वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी, वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल, PFUJ समेत सहाफ़ती तंजीमियों के रहनुमाओं, मुल्क भर के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के ओहदेदारान और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर ममलिकत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 पर दस्तखत को एक तारीखी दिन करार दिया और कहा सहाफ़ी हमेशा दबाव का शिकार रहे हैं और अब इत्तेफाक की राय से प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट मंजूर करके इस पर दस्तखत किए गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सहाफ़ी गैर जानिबदार होते हैं और हर वक्त खतरे में रहते हैं। सहाफ़ी तवील अरसे से अपने तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सहाफ़ियों को माजी में माफियाज के हाथों कत्ल और ज़ख्मी होने के वाक़यात का सामना करना पड़ा और उन्हें हिरासा भी किया जाता रहा। इस एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों को इस बात का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि वो अपने ज़राए को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सहाफ़ी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीके से निभाएंगे। इस एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों के लिए वेलफेयर स्कीम का इजरा भी किया गया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया को फेक न्यूज़ का सामना कुरान पाक में हुक्म है कि कोई फासिक अगर झूठी खबर लाए तो इसकी तस्दीक करो। उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत मीडिया कमीशन भी कायम किया जाएगा। सदर ने जिम्मेदाराना सहाफ़त की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सहाफ़ियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी खबर हकीकी तनाजुर में दी जाए। सदर ममलिकत ने एक्ट पर दस्तखत करते हुए मुल्क और सहाफ़ियों के लिए बड़ा दिन करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने एक अच्छे जज्बे के तहत एक्ट को मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और माशरे के हुकूक को मद्देनजर रखें। एक्ट की मंजूरी के बाद हुकूमत और सहाफ़ती इदारों के मालिकान की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब में शिरकत पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी और दीगर शुरा का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक 2021 के तहत पहली मरतबा पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को वो हुकूक फराहम किए गए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड की सहाफ़ियों को दस्तियाब हैं। हुकूमत और वजारत इत्तलात का फ़र्ज़ है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी हों। हम अपने मीडिया की आज़ादी का मवाजना थर्ड वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड से करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 का क्रेडिट वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी को जाता है। उन्होंने कहा कि जब वो 2018 में वजीर इत्तलात बने तो इसका आइडिया इनके जहन में आया। उन्होंने ये काम वफाकी वजीर इंसानी हकूक के सुपुर्द किया जिन्होंने इस एक्ट की तैयारी में अनथक कोशिश की जिस पर इनकी मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और वजारत इत्तलात का फ़र्ज़ है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी हों। इस एक्ट की तैयारी में सहाफ़ी तंजीमों समेत सहाफ़ियों के तमाम ग्रुपों के साथ मशावरत की गई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में एक तबका ये तासुर देने की कोशिश करता है कि यहाँ प्रेस को आज़ादी हासिल नहीं। अगर पाकिस्तान में प्रेस फ्री नहीं तो दुनिया में कहीं भी प्रेस फ्री नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रेस की आज़ादी की बात आती है तो हम अपना मवाजना थर्ड वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड से करते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम ने जहाँ भी जिम्मेदारी लगाई हमारी कोशिश होती है कि इस हवाले से कोई नुमाया तब्दीली लेकर आएँ। वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल पर सीनियर सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के साथ मशावरत शुरू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज और दीगर हुकूमती ओहदेदारान एक्ट की तैयारी में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि एक्ट की मंजूरी के बाद मीडिया मालकान अब सहाफ़ियों के इंश्योरेंस और फलाह बहबूद के दीगर इकदाम करने के पाबंद होंगे। कबल अज़ीज़ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ आज़ादाना सहाफ़त के फ़रोग़ के हामिल जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में वजारत इत्तलात और नशरियात और इसके ज़ेर इदारों के अफसरान और मुलाजमीन, सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने भी बड़ी शिरकत की। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि कौमी असम्बली ने 8 नवंबर 2021 और सेनेट ने 19 नवंबर 2021 के सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहत एक्ट बिल 2021 की मंजूरी दी थी। इस एक्ट के तहत सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स को हक
رازداری حاصل ہو گیا ہے۔ انہوں نے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انجام دہی اور آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہوا ہے۔ انہیں نجی زندگی، گھر اور ذاتی خط و کتابات بشمول الیکٹرانک گفت و شنود کی پرائیویسی، اپنی خبر کے ذرائع کو مخفی رکھنے کا حق ہے، اور کسی بھی فرد یا ادارے کی جانب سے جبر، تشدد، خوف و ہراس، دھونس، دھمکی اور جبری گمشدگی کے خلاف تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ انہیں خبر کا ذریعہ بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ بل کے تحت انسداد دہشت گردی اور قومی سلامتی کے قوانین کی میڈیا پروفیشنلز کے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو روکنے کے خلاف ناحق استعمال کی روک تھام کی جائے گی۔ میڈیا مالکان صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو مقرر کردہ معیارات اور کے تحت لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس فراہم کریں گے۔ میڈیا مالکان صحافیوں کو وقت پر تنخواہ دینے کے بھی پابند ہوں گے۔ بل کے مطابق صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ، شکایات کی آزادانہ تفتیش اور فوری ازالے کے لیے آزاد کمیشن قائم کیا جائے گا۔ کمیشن میں پاکستان بار کونسل PFUJ، نیشنل پریس کلب PRA، وزارت انسانیت حقوق، وزارت اطلاعات و نشریات کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وفاقی حکومت کمیشن چیئرپرسن کا 2 سال کے لیے تقرر کرے گی۔ کمیشن میں کم از کم 3 خواتین ارکان شامل ہوں گی۔ بل کے تحت آئین کے آرٹیکل 9 کے مطابق صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کی زندگی اور سیکورٹی کے حق کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوئی شخص، ادارہ ایسا اقدام نہیں کر سکے گا جس سے کسی صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے حق اور زندگی اور حفاظت کی خلاف ورزی ہو۔ حکومت صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کی جبری یا رضاکارانہ گمشدگی، اغوا یا اٹھائے جانے کے خلاف تحفظ دے گا۔ بلا خوف و خطر اپنا کام کر سکیں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا ان کا حق رازداری کوئی شخص، افسر، ایجنسی یا ادارہ پامال نہیں کرے گا۔ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کا حق اظہار رائے رائج قوانین کے مطابق ہوگا۔ بل کے تحت قومیت، نسلی، مذہبی منافرت کو ہوا دینے والے اور امتیازی، دہشت اور تشدد کو بھڑکانے والے مواد پر پابندی ہوگی۔ نسلی، لسانی، ثقافتی یا صنفی نفرت پھیلانے والے مفاد کی تخلیق پر بھی پابندی ہوگی۔ بل کے تحت صحافیوں اور میڈیا اور پروفیشنلز کے لیے یہ بات لازم قرار دی گئی کہ ایسے مواد کی اشاعت نہیں کی جائے گی جس کے غلط یا جھوٹا ہونے کا ان کو علم ہو۔ جو ایسا کرنے میں ناکام ہوگا اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ سرکاری ملازم یا ادارے کی طرف سے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو تشدد، نازیبا زبان کے استعمال صورت میں متاثرہ اس کے خلاف 14 دن اندر کمیشن کے سامنے شکایت درج کرا سکیں گے۔ وفاقی محتسب اور متعلقہ ادارہ 14 دن کے اندر ہراسگی کے خلاف تفتیش اور قانونی کارروائی کے اقدامات کرے گا۔ صحافی کی شکایات پر کمیشن مشاورت کمیٹی قائم کرے گا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شکایت کو سننا چاہیے یا نہیں۔ کمیشن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صحافیوں اور میڈیا پر پروفیشنلز کی شکایت پر قانونی کارروائی ہو۔ صحافیوں اور میڈیا پر پروفیشنلز کو دھمکی، تشدد، جبر کے حوالے سے کسی کو بھی قانونی کارروائی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ متاثرہ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو قانونی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ بل کے تحت کمیشن صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کی شکایت پر حکومتی خفیہ ادارے یا اتھارٹی یا معلومات حاصل کرے گا، ان سے رپورٹ، دستاویزات، ڈیٹا یا شواہد طلب کرے گا۔ متعلقہ حکومت، ایجنسی یا ادارہ 14 روز میں تحقیقات اور کارروائی کرے گا۔ کمیشن کے پاس تقریباً سول کوڈ جیسے اختیارات ہوں گے۔ جرائم کمیشن کی حدود سے باہر ہوئے تو معاملے کو مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیا جائے گا۔ کمیشن کے سامنے سماعت، عدالتی سماعت تصور ہوگی۔ اچھی نیت سے کیے گئے اقدامات پر کمیشن اور افسران کو استثناء حاصل ہوگا۔ میڈیا پروفیشنلز کے خلاف دھمکی آمیز، جارحانہ، متشدد کارروائیوں اور فوری اور مؤثر تفتیش اور قانونی کارروائی سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔